वेलकम वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज टॉपिक मु रखी से नेटवर्किंग जोटा कि आम प्लस टू सेकेंड समस्त पाई ये जो ऑनलाइन क्लासेस आईटी रही तो समस्त ये वीडियोटा को पूरा मूलर शेष पर्यंत देखूँ जहाँद्वारा कि पूरा ये जो नेटवर्किंग जो अवशिष्टांश जो रही निहाती जनइबी आटा को भल भाव मन रखु आ नोट करनी जदि कौन डाउट हो मत कमेंट करूँ। तो चलते आज स्टार्ट करवा जो नेटवर्किंग आम करुले तो सेटा को आम आज स्टार्ट करवा। नेटवर्किंग मुझे कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑलरेडी दुटा चैप्टर दुटा क्लासेस नहीं सारे यहाँ तृतीय नंबर क्लासेस ये तृतीय नंबर क्लासेस रे मुझे से कंप्यूटर नेटवर्किंग जो टोपोलॉजी उपर किसी डिस्कशन करने जाऊँगी। जो टोपोलॉजी आम खाली जस्ट ओवरऑली मुझे कहीदे कि टोपोलॉजीटा कौन आउ से टोपोलॉजी उपर आम आज पढ़ा देखो समस्ते बोर्ड को नेटवर्क टोपोलॉजी मुझे कही गोटे आर्किटेक्चर और यहाँ गोटे स्ट्रक्चर आम कहीपर गोटे नेटवर्क स्ट्रक्चर जहाँ साहाय्य आम तथ्यटा को सेयार करुँच तो सहीटा को आम प्रथम देखा पड़ो। हाँ सही नेटवर्क टोपोलॉजी उपर मुझे कहूँ नेटवर्क टोपोलॉजी रे मुझे कही गोटे स्ट्रक्चर जोटा कि आम देखा गोटे गोटे फ्रेम जोटा जहाँ मध्यम तथ्यर सेयारिंग होचे आम जेकोसी दु तीन कंप्यूटर को लेकिन एक एकाधिक कंप्यूटर को लेकिन आम जदि निज भितर सर्टिंग करके आम चाहिए डाटा ट्रांसफर करने से संभव हेबने तो तापाई आमको विभिन्न प्रकार टेक्नोलोजी व्यवहार करवा विभिन्न प्रकार टोपोलॉजी व्यवहार करवा जहाँद्वारा कि आम गोटे नेटवर्क रू आ गोटे नेटवर्क बा गोटे कंप्यूटर रू आ गोटे कंप्यूटर आम तथ्यर सेयार कर तो समस्त ये जो चित्रटा मुझे कली से चित्रटा को समस्त देखिपे तो यहाँ गोटे स्ट्रक्चर जमी आम कह नेटवर्क स्ट्रक्चर भी आम कहीपर। तो चलो देखा केत गुड़े टोपोलॉजी रही तो से जो टोपोलॉजी भितर 6 गोटे टोपोलॉजी पूर्व क्लास रे डिस्कस कर 6 गोटे प्रथम हूँ बस टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी आउ ट्री टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। तो ये जो 6टा रही 6टार बस टोपोलॉजी तो मुझे कही पूर्व क्लासेस रे बस टोपोलॉजी केमी भाव में कार्य रही तो सेटा को बर्तमान आम देखा। तो बस टोपोलॉजी कौन रही बस टोपोलॉजी कौन हुए ना गोटे लाइन थाए स्ट्रेट लाइन जोटा कि आमर मेन लाइन तक आम कहते तो से मेन केबुल रे बहुत गुड़े कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो समस्त टिके बोर्ड को नजर रख तो से जो बोर्ड रे लिखाई बस टोपोलॉजी तार गोटे डेफिनेशन भी रही बस टोपोलॉजी यूजेस वन मेन केबुल टू व्हिच ऑल नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड। ये जो नोड रही नोड रो मीनिंग जदि मुझे कहि नोड को आम कंप्यूटर कहीपर नोड को आम कंप्यूटिंग डिवाइस भी कहीपर कहीं प्रिंटर भी लगे से भी गोटे प्रकार नोट जोटा कि कंप्यूटिंग डिवाइस जाऊँगी तो सेमती कंप्यूटर लगे भी सेटा को आम नोट भी कहीपर। तो ये जो रही मझे जो रेड लाइनटा रही से जो रेड लाइन रे हूँ कौन ना सेटा हूँ गोटे बैकबोन जोटा आम कह नेटवर्क बैकबोन कहीं यहाँ जेहेतु गोटे बस टोपोलॉजी स्ट्रेट लाइन रे जो नेटवर्कटा जाऊँ आम बस टोपोलॉजी कहीपर कहीं आम सब देखिए बसटा सब स्ट्रेट लाइन ही थाए तो सही थ्रो रे जो नेटवर्कटा एक्सेस हुए ताको आम स्ट्रेट लाइन हेले ताको आम कहबा बस टोपोलॉजी तार रही कौन ना वन मेन केबल इज इंटर कनेक्टेड ऑल नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड। तो सहीटा को आमको देखा पड़ो आटा को नोट करा पड़ो बस टोपोलॉजी यूजेस वन मेन केबल टू व्हिच ऑल नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड। तो यहाँ समस्त नोट कर नब बस टोपोलॉजी कौन हुए ना गोटे मेन केबल थाए जोटा कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो सेमती मुझे कहि आउरी केतोटे जिनस रही द मेन केबल एक्ट एज ए बैकबोन फॉर द नेटवर्क वन ऑफ द कंप्यूटर इन द नेटवर्क टिपिकली एक्ट एज ए कंप्यूटर सर्वर। तो मैंने यहाँ जदि आम गोटे जिनस सेयार कर निहाती भाव गोटे सर्वर रही से सर्वर ही डाटाटा क्लाइंट आड़ को एक्सेस हो तो सहीटा को भी आम जाना दरकार से कहगला द मेन केबल एक्ट एज ए बैकबोन फॉर द नेटवर्क। तो मैंने यहाँ कौन ना मेन केबल जोटा रही है हूँ मुख्य बैकबोन प्रत्येक जो आम जो नोड रक जॉइंट है जो मेन केबल रे तो सेटा हूँ बैकबोन जदि भितर किसी भी क्रैक है मेन केबलटा देन जो आम नेटवर्क कनसेप्टा फॉल्स हो जोटा कि आमको फेलोर होमको प्रॉपर्ली नेटवर्क मिलबनी। तो से आमको मेन केबलटा तार से बैकबोन रोचे तो यहाँ समस्ते भी नजर रखा दरकार।
आ मु ये जो सर्भर कथा कहली से सर्भर भी ता सहित इंटरकनेक्टेड होती गोटे सर्भर थ्रो रे आम डाटा एक्सेस करूँ तो सेमती इफ एनी नोड हैज टू सेंड सम इनफॉरमेशन टू एनी अदर नोड इट इज सेंड द सिग्नल टू द बैकबोन एमती बहुत गुड़े जिनस रही तो पे ध्यान देके पढ़ तो यहाँ यार नोट जो रही मुझे जो नोट कली खातार नोट कर नियो जहाँद्वारा कि यहाँ ही आम परीक्षार आम यूज कर तो ये लिखी ए स्मॉल डिवाइस कॉल्ड टर्मिनेटर इज अटैच टू एट एच एंड ऑफ द बैकबोन तमाने आम जो लगुच विभिन्न प्रकार जो टर्मिनेटर जदि आम भर कौटी क्रैक हो गला कि कौटी आमर जदि कौन नोट टी खराब हो गला तो सेटा कौन हैम्पर करबनी आमर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को ये सिग्नलटा गोटे स्ट्रेट लाइन रे फ्लो हो जहाँद्वारा कि आम सिग्नलटा गोटे जगह आगुरी जा पाँच मुझे कहबी केबल कनेक्टिविटी केबल कनेक्टिविटी केमी तो आम घरे घरे जो केबल जाटा भी वन टाइप ऑफ आम जब बस टोपोलॉजी नवा तो सेटा भी बस टोपोलॉजी जापर नेक्स्ट यार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रही आम देखी नवा बस टोपोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स रही जे आमर कौन ना केते गुड़िए जो समस्त कैरेक्टरिस्टिक्स जदि मुझे कहबी कैरेक्टरिस्टिक्स माने यार कौन माने भल रही जोटा कि यार कैरेक्टर कौन रही टोपोलॉजी केमती भाव में इजी हो पार अन्य मानक तो सेटा को आम देखा एटा इनस्टॉल हो पार इजिली नेटवर्क रे आ सहित सब डिवाइसेस इजिली लगा जाई पार तो यहाँ इजी हम प्रथम इंस्टॉलेशन इज इजी से कहला इट इज इजी टू इंस्टॉल दिस नेटवर्क एंड कनेक्ट डिफरेंट पेरिफेरल और कंप्यूटिंग डिवाइसेस आम जेकोसी कंप्यूटिंग डिवाइस हो कंप्यूटर हो नोट्स हो आम इजिली इंस्टॉल कर लगे पार जोटा कि आमको यहाँ गोटे भल बस टोपोलॉजी गोटे यहाँ भल जिनस तार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ रही नेक्स्ट आसला इट रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ एंड हेन्स इट इज कॉस्ट इफेक्टिव जेहेतु यहाँ गोटे स्ट्रेट लाइन में जाऊँगी सब देखा गोटे स्ट्रेट लाइन जब गोटे जिन केबुलटी रोचे कि आम बंका भाव जी रोचे स्ट्रेट लाइन केबुल रोचे तो स्ट्रेट लाइन केबुलटा निहाती भाव में आमर कम केबुल खर्च हम जोटा कि जहाँद्वारा कि कस्ट कम पड़ो तो से आम कहीपर कस्ट इफेक्टिव सेटा कि आमको जानी रखा पड़ो आउ कस्ट इफेक्टिव हेले कौन हुए ना आमर जेनराली ये जिनसटा को आमको भी देखा पड़ो सब कस्ट इफेक्टिव मीन्स माने आमर कौनटा कम रहा पैसा जो कम रहा कहीं आम जेतु कम केबल यूज कले सेमती थर्ड रे हूँ फेल्योर ऑफ नोड डज नॉट अफेक्ट द नेटवर्क जदि आमर कौन नोड को फेल्योर माने हूँ मानकर कौन नोड जदि फेल्योर हो जस्ट पूर्व कहती जदि आमर कौन नोड फेल्योर हो ये किसी भी अफेक्ट पकेबनी आमर पूरा नेटवर्क उपर सेटा को आम मन रखा दरकार तो यहाँ जेहेतु गोटे स्ट्रेट लाइन जाऊँगी कौन प्रकार हार्म पकेबनी आम नेटवर्क को भी कौन अलग नोड अलग कंप्यूटर बंद हम ना सेमती इफ मेन केबल टर्मिनेशन फॉल्ट देन एंटायर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन जदि आमर मेन केबलटा टर्मिनेट हो जाए जदि आमर मुख्य केबलटा कटि जाए कहूली जस्ट पूर्व जदि आमर केतेबेले प्रॉब्लम हम कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हम बा नेटवर्क प्रॉब्लम हम केतेबेले ना जदि आमर कौन केबल जदि आमर टर्मिनेट हो जाउची बा ता भितर जदि कौन कटि जाउची कि नष्ट हो जाउची तो से समय आमर नेटवर्क ब्रेकडाउन हो पारे बोली आम देखिपर तो ये चित्र मुझे देखली गोटे स्ट्रेट लाइन भितर केमती गोटे टर्मिनेशन होची तो से टर्मिनेशन फॉल्ट जदि है आमर एंटायर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो पार तो सेमती मुझे कहबी पंचम जिन रही एट ए टाइम वन नोड कैन सेंड डाटा और ट्रांसमिट डाटा मु यार जस्ट प्रीवियस क्लास रे इटा डिस्कशन करती कि इटा जेहेतु गोटे स्ट्रेट लाइन रोचे एट ए टाइम मल्टीपल यूजर मल्टीपल डाटा को फ्लो करें ना ये सिंगल यूजर आउ सिंगल भाव में यहाँ पठे पार से कहगला एट ए टाइम वन नोड कैन जदि एकाथर के मुझे कहबी एकाथर के गोटे नोड सेंड कर सहित डाटा ट्रांसमिट कर इंटरकनेक्ट कर जमी मुझे कहबी आम ब्लूटूथ आम ब्लूटूथ रे पठाऊँ जो जनक ही पठाऊँ तो सेमती यहाँ गोटे स्ट्रेट लाइन रे काम कर इन दिस रीजन द नेटवर्क कैन नॉट यूज इन द लार्ज नेटवर्क ताहले कौन हम ना जदि गोटे स्ट्रेट लाइन जाऊँगी जदि कौटी ब्रेक हो जाऊँगी कटि जाऊँगी आमर फेल्योर होची तो से
ସେଇ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ଏଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟାର ଏତିକି ଗୋଟେ 6ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହୁଛି। ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଲା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଇଜି ହେବ, ଆଉ ଲେସ୍ କେବୁଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ଆମର ଫେଲୁଅର୍ ଯଦି କୌଣସି ନେଟୱାର୍କ ହେଉଛି ବା କୌଣସି ନୋଡ଼ ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଟା କୌଣସି ନେଟୱାର୍କ ଆଫେକ୍ଟ ପକାଇବନି। ଆଉ ଯଦି ଆମର କେବୁଲ୍ ଟର୍ମିନେସନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ନେଟୱାର୍କକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ରିଙ୍ଗ ଟୋପୋଲୋଜି। ରିଙ୍ଗ ଟୋପୋଲୋଜିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଇନ୍ ରିଙ୍ଗ ଟୋପୋଲୋଜି ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଇନ୍ ଦ ନେଟୱାର୍କ ଆର୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ସର୍କୁଲାର ଫ୍ୟାସନ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ରିଙ୍ଗ ଟୋପୋଲୋଜିରେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଟିକେ ନଜର ରଖ ଯେ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ଟୋପୋଲୋଜିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସରେ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ସବୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ସବୁ ନେଟୱାର୍କରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ୱେରେ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଭିତରେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଆମର ଡାଟା ଫ୍ଲୋଟି ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ଡାଟା ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଟାଟା ଯାଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ନୋଡ଼ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଡ଼କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଉଛି ବା ୱାନ୍ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛି। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସର୍ଭରରୁ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛି ସର୍ଭରରୁ ସେ ଡାଟାଟା ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି କେମିତି ନା ଗୋଟେ ନୋଡ଼ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଡ଼କୁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଡ଼ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଡ଼କୁ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆମେ ରିଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିବା ମୁଦି, ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ଭଳିଆ ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଆସି ଦେଖାଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ନୋଡ଼ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଡ଼କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତାକୁ ଆମେ ରିଙ୍ଗ ଟୋପୋଲୋଜି କହିଲେ। ସେମିତି କହିଲା ଫର୍ମିଂ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ପାଥୱେ ଫର୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ସ ଥ୍ରୁ ଦ ନେଟୱାର୍କ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ନେଟୱାର୍କରେ ଯାଉଛି, ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ୱାନ୍ ୱେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା ୱାନ୍ ୱେ ଯେଉଁଥିରେ ଯିବା ସେଥିରେ ନା ଆମେ ଯଦି ୱାନ୍ ୱେ ତ ଏଠି କହିପାରିବାନି କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବା ନେଟୱାର୍କଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ ଯାଉଛି। ତ ଏହାର ସର୍ଭର ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ରହିଛି। ତ ଇଚ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାଇରେକ୍ଟଲି କନେକ୍ଟ ନ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଡାଟାଟା ଫ୍ଲୋ ଏମିତି ଭାବରେ କରୁଛି ରିଙ୍ଗ ଟୋପୋଲୋଜି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଲାକାର ହେଇଥାଏ ତାକୁ ରିଙ୍ଗ ଟୋପୋଲୋଜି କଲା। ଏହାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଛି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଏଟା ବି ସେଇ ଇଜି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ହେଇପାରିବ, ମ୍ୟାନେଜ୍ ବି କରିହେବ। ଆଉ ଏହାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ କହିବି କି ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଇଜି ମିନ୍ସ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କେବୁଲ୍ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କେବୁଲ୍କୁ ବା ଗୋଟେ ନୋଡ଼କୁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିପାରୁଥିବା ବା କନେକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରୁଥିବା ସେଇଟା ଇଜି। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇନ୍ ଦ ନେଟୱାର୍କ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜି ଟୁ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ନେଟୱାର୍କ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଡିଫେକ୍ଟିଭ୍। ମିନ୍ସ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କରେ ଇଟ୍ ଇଜି ଟୁ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତାମାନେ ଆମର ଯେହେତୁ ଡାଟାଟା ୱାନ୍ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯଦି କୌଣସି ନୋଡ଼ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଡାଟାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଇଠି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଠୁ ଡିଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପୁରା ଭାବରେ ରିଙ୍ଗ ଟୋପୋଲୋଜିରେ କୌଣସି ଡାଟାଟା ଫ୍ଲୋ ଆଉ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବା କୌଣସି ନୋଡ଼ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, କେଉଁ ନୋଡ଼ଟାରେ ଡାଟା ଫ୍ଲୋ ହେଉନାହିଁ, ତ ଆମେ ଇଜିଲି ତାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବା। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ଟୋପୋଲୋଜିରେ ୱାନ୍ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛି। ତ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଡାଟା ଯଦି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ହେଉଛି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଯଦି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଇଜିଲି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବା ଏଇ ଟୋପୋଲୋଜିରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତା'ର ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଛି। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ହାଇ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓଭର ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଜ୍ ଏ ବୁଷ୍ଟର। ତାମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ହାଇ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବ ସମସ୍ତେ କେବୁଲ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଲାଗିଥାଏ। ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ରିଜେନେରେଟ୍ ସିଗ୍ନାଲକୁ ୱିକ୍ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଟିକେ ରିଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲର ଗୋଟେ ଲେନ୍ଥ ଥାଏ ବା ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କାପାସିଟି ସ୍ପିଡ଼୍ ଥାଏ। ଟିକେ ଯେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ କରେ ଏହା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ନୋଡ଼ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଡ଼କୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ବୁଷ୍ଟର ହେଇଯିବ, ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇଟା ମାନେ ରିଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଷ୍ଟିଂ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆମର ରିଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ
ତ ରିଜେନେରେଟର୍ ହେଇପାରିବ ଆଉ ବୁଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମିନ୍ସ ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍, ସେଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନାହିଁ। ଆମର ଜେନେରାଲି ନେଟୱାର୍କ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନେଟୱାର୍କ ଯେତେବେଳେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଗତି କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଷୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ କନଫର୍ମ କରିଦେବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ରିଙ୍ଗ ଟପୋଲୋଜି ଉପରେ, ତ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ ଟପୋଲୋଜିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ, ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଜି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇପାରୁଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଯଦି ହେଉଛି ସେଟାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିହେଉଛି, ଆଉ ଆମର ରିଜେନେରେଟ୍ ନେଟୱାର୍କ କରିହେଉଛି। ଆଉ ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଇଫ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫେଲ୍ସ ଦେନ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ନେଟୱାର୍କ ଗୋଜ୍ ଡାଉନ୍। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ଏଣ୍ଟାୟାର ନେଟୱାର୍କସ୍ ଗୋଜ୍ ଡାଉନ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଣ୍ଟାୟାର ନେଟୱାର୍କ ଆମର ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତା'ର କୌଣସି ମାନେ ଆଉ ନେଟୱାର୍କ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିବ ମେଶ୍ ଟପୋଲୋଜି। ମେଶ୍ ଟପୋଲୋଜି ଆମେ ଦେଖିବା, ଇନ୍ ମେଶ୍ ଟପୋଲୋଜି ଏଭ୍ରି ନୋଡ୍ ହାଜ୍ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ। ମୁଁ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ମେଶ୍ ଟପୋଲୋଜିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ନୋଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ଟ ହୁଏ, ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ତଳ ଚିତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଗୋଟେ ନୋଡ୍ ସବୁ ନୋଡ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ। ତ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା। ଆଉ ଏ ମେଶ୍ ଟପୋଲୋଜିରେ ମୁଁ କହିଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ମଝିରେ ହବ୍ ନଥାଏ କି କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଏମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କନେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ହାଇ ସିନ୍ସ ଡାଟା ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଆଲଙ୍ଗ ଦ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କନେକ୍ସନ୍। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାଏ, ଦ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ହାଇ ଥାଏ, ଆଉ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଭ୍ରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖା ହେଉଛି, ତ ସେ ଡେଫିନେସନ୍ଟା ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିନେବ। ଇନ୍ ମେଶ୍ ଟପୋଲୋଜି ଏଭ୍ରି ନୋଡ୍ ହାଜ୍ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରି ଅଦର ନୋଡ୍। ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଆଉ ଅଲ୍ ନୋଡ୍ ସହିତ ବି ଆମର କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେବ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଏଇ ମେଶ୍ ଟପୋଲୋଜିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏହାର ବି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ବି ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୱେୟାରର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଏଇଟା ଆମେ ହାଇ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଫେଲ୍ସ ଦେନ୍ ଅଦର, ଯଦି ଗୋଟେ ବି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆ ଭିତରେ, ଅଦର ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରିମେନ୍ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କୁହାଗଲା ନା ଏଇଟା ୱାନ୍ ମାନେ ଯଦି ଆମର କହିପାରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ବି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବେ। ସେମିତି ମୁଁ କହିବି ଷ୍ଟାର ଟପୋଲୋଜିରେ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟାର ଟପୋଲୋଜି ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ହବ୍ ୟୁଜିଂ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍। ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ସର୍ଭର ହବ୍ ସହିତ ଆମର କନେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ବା ସୁଇଚ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଥିବ, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଟାଇପ୍ର କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଥିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଉପର ଚିତ୍ରରେ ଯେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭର ରହିଛି ବା ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହବ୍ ରହିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଟାଇପ୍ର ଆସି କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ମଝିଟା ଆମେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ମଝି ସର୍ଭର ଯିଏକି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି ଏଭ୍ରି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଡାଟା ଫ୍ଲୋଟାକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲର୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନ୍ଲି ମେକ୍ସ ଦ କନେକ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓଭର ଦ ନେଟୱାର୍କ ପସିବଲ୍। ଯଦି କିଛି ନେଟୱାର୍କ ଆମର ଆମେ ୟା ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଇନ୍ ଷ୍ଟାର ଟପୋଲୋଜି ଇଚ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ହବ୍ ୟୁଜିଂ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍। ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା କାହା ସହିତ ନା ଆମ ହବ୍ ସହିତ, ଆଉ ସେଠୁ ଆସିକି ପୁଣି ଦୁସରା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ତା'ର କନେକ୍ଟିଭିଟି କରିବାର ଥିବ, ତ ସେଇଟା ସେମାନେ କନେକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ହବ୍। ତ ଏଇ ହବ୍ ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟାର ଟପୋଲୋଜି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଷ୍ଟାର ଟପୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ମନେ ରହିବ। ଷ୍ଟାର ଟପୋଲୋଜିର ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ନା ମଝିରେ ଗୋଟେ ହବ୍ ରହିବ, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତା'ର ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବ ଷ୍ଟାର ଟାଇପ୍ର। ସେମିତି ତା'ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା,
स्टार टोपोलॉजी मोर एफिशिएंट देन बस टोपोलॉजी ताମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ବସ୍ ଟୋपोଲଜି ଠାରୁ କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମଝିରେ ଡାଟା ଗୋଟେ ହବ୍ ଥାଏ ସେ ହବ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମକୁ ଡାଟାଟା ଫ୍ଲୋ ହେଲେ ଆମ ସର୍ଭର ଥ୍ରୋରେ ହିଁ ଫ୍ଲୋ ହୋଇଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜି ଟୁ ଆଡ୍ ନ୍ୟୁ ନୋଡ୍ ଦିସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଏଇଟା ଇଜି ହୁଏ ଗୋଟେ ନୋଡ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ଭର ରହୁଛି ବା ହବ୍ ରହୁଛି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଇଜି ଏଇଟା। ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ମେନ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଯିବା ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କି ଆମର ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର ଟୋପୋଲଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଅଛି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହେଲା ଇଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହବ୍ ଫେଲ୍ସ ଏଣ୍ଟାର ନେଟୱାର୍କ ଗୋଜ୍ ଡାଉନ୍। ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହବ୍ ଆମର ଯେଉଁ ମଝି ଯେଉଁ ହବ୍ଟା ରହିଛି ଯଦି ସେଇଟା ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଦେନ୍ ଏଣ୍ଟାର ନେଟୱାର୍କ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହବ୍ ଥ୍ରୋରେ ହିଁ ସବୁ ଡାଟା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛି କି ଆମର ହବ୍ ରହିଛି ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସେ ଡାଟା କ'ଣ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି। ତ ଯଦି ସିଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବା ସିଏ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେବ ଦେନ୍ ଏଣ୍ଟାର ନେଟୱାର୍କ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ଟେଡ଼ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଷ୍ଟାର ଟୋପୋଲଜିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତା'ର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଷ୍ଟାର ଟୋପୋଲଜିରେ ମଝିରେ ସର୍ଭର ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ ମୋର୍ କେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବସ୍ ଟୋପୋଲଜିରେ ଆମର ଟିକେ କେବୁଲ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଟିକେ ଅଧିକ କେବୁଲ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ। ଆଉ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହେଲେ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବା, ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେବା। ସେମିତି ଟ୍ରି ଟୋପୋଲଜି କ'ଣ ନା ଟ୍ରି ଟୋପୋଲଜି ଯେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ବସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର ଟୋପୋଲଜି। ତାମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଟ୍ରି ଟୋପୋଲଜି ଗୋଟେ ଗଛ ଭଳିଆ ଟୋପୋଲଜି, ଯେଉଁଟାକି ଗଛ କେମିତି ନା ଏଥିରେ କମ୍ବିନେସନ୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବସ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଟୋପୋଲଜି, ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣରେ ଟ୍ରି ଟୋପୋଲଜିଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ଯେ ଟ୍ରି ଟୋପୋଲଜି କେମିତି ଭାବରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଟ୍ରି ଟୋପୋଲଜି ଇଜ୍ a combination of bus and star topology. It is used to combine multiple star topology networks. All the stars are connected together. That means ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମର ରହିବ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ କେବୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କେବୁଲ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଏଇଟା ବସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଦେନ୍ ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ହବ୍ ଲାଗିବ, ହବ୍ ସହିତ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଷ୍ଟାର ଟୋପୋଲଜିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ହବ୍ ରହୁଥିଲା, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୋଟ୍ ରହୁଥିଲା ବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହୁଥିଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇ ଗୋଟେ ସର୍ଭର ସହିତ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କନେକ୍ଟ ହେବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଟାଇପ୍ର କନେକ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏଇ ଚିତ୍ରରେ। ଆଉ ତା'ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜି ଟୁ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ନେଟୱାର୍କ। ତାମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଷ୍ଟାର ଟୋପୋଲଜି ଥ୍ରୋରେ। ଆଉ ଇଫ୍ ଏନି ଷ୍ଟାର ନେଟୱାର୍କ ଫେଲ୍ସ ଅଦର ନେଟୱାର୍କ ଆର୍ ରିମେନ୍ସ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କିଂ। ତାମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଷ୍ଟାର ନେଟୱାର୍କ ବା ଗୋଟେ ହବ୍ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କି ଆମର ଗୋଟେ ହବ୍ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଦେନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଷ୍ଟାର ନେଟୱାର୍କ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ନେଟୱାର୍କ ରିମେନ୍ସ କନେକ୍ଟେଡ଼ ରହିବ, ଅନ୍ୟ ନେଟୱାର୍କଟା କନେକ୍ଟ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ୱାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଇଫ୍ ଏନି ଷ୍ଟାର ନେଟୱାର୍କ ଫେଲ୍ ଅଦର ନେଟୱାର୍କ ଆର୍ ରିମେନ୍ସ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କିଂ। ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ଏହାର ଦୁଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆମକୁ ଇଜିଲି ମନେ ରହିବ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଇଜି ଟୁ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ନେଟୱାର୍କସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନି ଅଦର ଷ୍ଟାର ନେଟୱାର୍କ ଫେଲ୍ ଅଦର ନେଟୱାର୍କସ୍ ଆର୍ ରିମେନ୍ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କିଂ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏହା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଟୋପୋଲଜି କ'ଣ। ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଟୋପୋଲଜି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଦୁଇଟା ଆମର ରହୁଥିଲା ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଟୋପୋଲଜି, ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହୁଥିଲା, ମଝି କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ତା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲିଙ୍କ ହେଉଥିଲା। ସେମିତି ମୁଁ କହିବି ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଟୋପୋଲଜି ଇଜ୍ ଦ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ନେଟୱାର୍କ ଟୋପୋଲଜି। ଦ ନେଟୱାର୍କ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ରହିଲା ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ କରିପାରିଲା କାରଣ ନା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଦ ନେଟୱାର୍କ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲିଙ୍କ କରୁଛି ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ। ଆଉ ଏହା ଫାଷ୍ଟର ଆଉ ମୋର୍ ରିଲାଏବଲ୍ ଅଦର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କନେକ୍ସନ୍ ସିନ୍ସ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍। ତାମାନେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୋର
जेहेतु गोटे डायरेक्ट लिंक होची तो हेतु फास्टर रोची आउ कनेक्शन सिंस देयर इज ए डायरेक्ट कनेक्शन जदि डायरेक्ट कनेक्शन होची the disadvantages is that it can only use for small area where computers are in close proximity तामाने approximately गोटे पाखापाखि जदि कंप्यूटर रोची ताले हम ताको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट टोपोलॉजी व्यवहार कर परिया तो जो आम पढ़ी 6टा टोपोलॉजी बस स्टार रिंग मेश ट्री पॉइंट टू पॉइंट तो ये 6टा टोपोलॉजी पढ़ले मु आशा करुच्ची कि समस्त एथिरे बहुत गुडे नॉलेज पाई पारिथिबे टोपोलॉजी पूर्व क्लासेस रे मु जस्ट डिस्कशन करथिली आज मु पूरा भाव में कंप्लीट कली तबे नेक्स्ट आम देखिबा नेक्स्ट मु सही नेटवर्क उपर किसी जिनस नहीं आसूची तो केते नेटवर्क्स आमर जो रही आज नुआ टॉपिक बा नुआ जिनस रही सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आम जो कहबा जदि नेटवर्क्स केतेटा आम जानी आम जानी जनरली लैन आउ वन जानी लैन रो फुल फॉर्म होची लोकल एरिया नेटवर्क आउ जदि आम कहबा वन होची वाइड एरिया नेटवर्क आउ जदि आम देखिबा कि आम आउ दुटा नेटवर्क आधे आम जोड़ी हम मैन आउ पैन यही मैन हूँ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आ पैन हूँ पर्सनल एरिया नेटवर्क तो ये जो दीटा एरिया नेटवर्क आमर जो जोड़ी है तो आम एटा जानी ना पूर्व मुझे कही रखुच्छी लैन हूँ लोकल एरिया नेटवर्क लैन क्या कहबा ना वन और मोर कंप्यूटर आर इंटर कनेक्टेड इन ए सिंगल रूम जदि गोटे सिंगल रूम रे से मैंने कौन होती इंटर कनेक्टेड होती लैन कहते जमी आम गोटे लैब रे देखिपर लैब रे कौन हो वन और मोर कंप्यूटर्स आर इंटर कनेक्टेड इन ए सिंगल लाइन इन ए रूम जदि गोटे रूम रे से गोटे सिंगल ऑफिस बा स्मॉल ऑफिस तो ये जो लैन टा व्यवहार कर कौन ना गोटे सिंगल रूम रे बा गोटे सिंगल ऑफिस रे सेमती वन जदि मु कहबी वन होचे वन और मोर कंप्यूटर्स इंटर कनेक्टेड विथ सिटी बा सिटी टू सिटी और कंट्री टू कंट्री सेमती मैन जदि मु कहबी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जदि मु कहबी एटा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ताले जो मेट्रोपॉलिटन एरिया मु कहउतले मेट्रोपॉलिटन एरिया एटा कोन गोटा जन हम सिटी टू सिटी बा कंट्री टू कंट्री एमती लैन रे हम कहबा ताले एटा कोन हम गोटे कैंपस भीतर जदि मु कहबो गोटे ऑफिस भीतर गोटे कुछ नेटवर्क चालू हम तब लैन में कह परिया बा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह परिया सेंती पैन जदि बा पर्सनल एरिया नेटवर्क आम एटा कौन करे ना पर्सनल एरिया नेटवर्क मु कहबी जे आम जदि कोनोसी आम कोनोसी काम कला बेले आम जदि पर्सनल नेटवर्कटा कौन हुए ना आम जेनराली आमर साइबर कैफ मान व्यवहार कर साइबर कैफ्रे गेम पार्लर भी ये व्यवहार कर कौन हुए ना ये नेटवर्क रे आम गोटे सिस्टम को गोटे से जो गेम पार्लर हो कि साइबर कैफ हो से भी बहुत गुड सिस्टम रही है कंट्रोल करने व्यवहार कर नेटवर्क आउ सेमती मुझे साइबर कैफ्रे भी रही तार गोटे सिस्टम गोटे सफ्टवेयर रही आम कंट्रोल कर प्लान नेटवर्क तो ये आम आउ कि मेन पर्पज कंप्यूटर नेटवर्क देखा जोटा कि मेन पर्पज जोटा कि आम के शुणी ना VPN हुए तो समस्त शुणी पारती एसए ना EPN टा प्राय खूब कम शुणी तो सेटा एटा भी जानी दरकार सब मेन पर्पज नेटवर्क भीतर रही SAN रही VPN रही EPN रही स्टोरेज एरिया नेटवर्क वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क स्टोरेज एरिया नेटवर्क तो आम चित्र गोटे देखा जे ए बहुत गुड़े स्टोरेज रही समस्त देखिए ऑप्टिकल स्टोरेज रही टेप लाइब्रेरी रही तो ये जो रही ऊपर जो आमर डाटाबेस सब रही फोल्डर सब रही तो भर जो गोटे कम्युनिकेशन नेटवर्क भर हुए तो सेटा को आम SAN भी कहीपर SAN थ्रो रे कौन हो डाटा फ्लो ही कर गोटे डाटाबेस रो गोटे स्टोरेज एरिया रो आ गोटे स्टोरेज एरिया को फ्लो ही कर तो आम से कहवा ताले जदि आम कहवा जे VPN जदि मैं कह वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ए कौन हुए ना आमर इंटरनेट जो सिक्योर कनेक्टिविटी हुए
कि आम स्टोरेज एरिया टू जो मेन ऑफिस जब मुझे कहि मेन ऑफिस जो डाटा रही सिक्योरली कनेक्टिविटी करने थ्रू इंटरनेट आम VPN व्यवहार करते मुझे कहि VPN डेफिनेशन इट अलाउज यू टू क्रिएट ए सिक्योर कनेक्शन टू अनदर नेटवर्क ओवर इंटरनेट दैट मीन्स जदि आम देखा जे एटा गोटे नेटवर्क उपर जदि आम जदि ये कर सिक्योर रखापी चाहूँ आम कनेक्शन बा कौन अनदर नेटवर्क हो कि आमर सर्भर को हो ताले आम कौन कर ना VPN व्यवहार करें कि रिमोटली कनेक्टेड हो कि वायरली कनेक्टेड हो आम ताको सिक्योर रखिपर थ्रू इंटरनेट। तो आज व्यूअर्स मु कही रखुची जे जो आमर रही आउ गोटे EPN भी रही एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क रही आम भी देखा। तो एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क जब मुझे कहि से गोटे प्राइवेट नेटवर्क जोटा कि आमर कौन एंटरप्राइज व्यवहार कर तो ताको आम जदि ये कहवा समस्ते टिके खाली समस्ते ये जिन भी देखा दरकार EPN। तो ये रही कौन ना आमर जो EPN भी रही भी आम नेक्स्ट क्लासेस यार पूरा विवरणी में आने। तो यही क्लास एति रही। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो